बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एक आम पाकिस्तानी। आज इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूं, वो है ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन बिल 2018। इसके बारे में ये शुरू कहाँ से हुआ और इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें क्या क्या खामियां हैं और क्या क्या इस बिल में है। इस बिल को मैंने मुकम्मल तौर पे रीड आउट किया ज़ाती तौर पे, फिर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। एक तो इसका जो बैकग्राउंड है, ये 2018 में शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में ये पेश किया गया था, और उस टाइम पीएमएलएन की गवर्नमेंट का फिर टिनोर ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से ये तब पास नहीं हो सका। और अब जब भी ये पीएलएमएन की गवर्नमेंट आई है, तब इन्होंने इसको पास कर लिया है और अभी ये सेनेट में है। अब इसका जो बैकग्राउंड है, इसी इसको तब ओरिया मकबूल जान और सेनेटर जमात इस्लामी मुश्ताक अहमद साहब ने इसको इस्लामिक जो हमारी शरई अदालत है पाकिस्तान की, उसमें फ़ाइल किया, और 4 साल इसके ऊपर उन्होंने केस के ऊपर अपने दलाइल दिए, दोनों तरफ से इसके ऊपर केस हुआ, और आज से तकरीबन 6-7 माह पहले इसके कंप्लीट दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, और अब ये सिर्फ डिसीजन पेंडिंग है। और डिसीजन के वक्त जो शरई अदालत के चीफ जस्टिस साहब थे, वो रिटायर्ड हो गए हैं, और अभी तक 6-7 महीने हो चुके हैं, और अभी तक नया चीफ जस्टिस शरई अदालत का अपॉइंट नहीं किएगा, जिसकी वजह से इसका डिसीजन अभी तक पेंडिंग है। और अभी ये हमारी नेशनल असम्बली से वो होकर पास होकर जो कि हमारी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने पास करवाया है, इसको पास करवा कर इन्होंने इसको पेश कर दिया है सेनेट में, और सेनेट से भी ये पास हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे भी इनकी मेजोरिटी है। अब बात कर लेते हैं इस बिल में। अच्छा, इस बिल में कुछ मतलब कुछ सिर्फ कुछ एक चंद चीज़ें हैं जिसके लिए मतलब वो जो सब कुछ हो रहा है, और वो बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं। और पहले बात कर लेते हैं इस बिल में जो चीज़ें ठीक हैं वो क्या क्या हैं। वो हम लोग इसमें बात करते हैं कि जो इस बिल में जो चीज़ें पेश की गई हैं, इसके टोटल जो पॉइंट्स हैं वो 18 पॉइंट्स हैं इस बिल के ना। और उसमें सिर्फ 2-3 पॉइंट्स में जो कन्फ्लिक्ट है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उसके अलावा बाकी जो उसमें एजुकेशंस के ऊपर इसकी बात की गई है, ट्रांसजेंडर्स के इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ में जो राइट्स हैं उसके ऊपर बात की, इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ में कैसे राइट्स होंगे। अगर वो मैन है ट्रांसजेंडर तो उसको मैन के हिसाब से दिया जाए, अगर वो वूमेन है तो वूमेन के, अगर वो दोनों में नहीं आता, जो खुनसा लव वर्ड इसमें यूज़ किया गया है, इसमें दोनों मिक्सचर है मेल और फीमेल का, तो उसके लिए फिर इनको वो दोनों का एक एवरेज करके दे दिया जाएगा। और इसके अलावा इसके लिए इनके राइट्स, वोट ऑफ राइट्स की बात की गई है, एजुकेशन की बात की गई है, हेल्थ की बात की गई है। उसके अलावा गवर्नमेंट इनको प्रोटेक्ट करेगी, इनके लिए अलहदा से सेल कायम किए जाएंगे, जेल्स अलहदा से कायम किए जाएंगी, वो इस सब कुछ बिल का हिस्सा है। इनके हरासमेंट के ऊपर केसेस होंगे। उसके अलावा जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इनकी एम्प्लॉयमेंट राइट दिए गए हैं बिल्कुल, और इसमें जो इनको सबसे दिया गया होल्ड पब्लिक का दिया गया है कि पब्लिक ऑफिस में ये काम कर सकते हैं, अपनी गेट टुगेदर्स कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ राइट्स, फ्रीडम के राइट्स दिए गए कि अपनी गेट टुगेदर्स इकट्ठे हो सकते हैं एक जगह पे, उन पब्लिक पे इनको हरासमेंट नहीं किया जाएगा, अगर कोई करेगा तो उसके ऊपर इनको सज़ा दी जाएगी, और इनको सेक्सुअली कोई हरासमेंट नहीं करेगा। और इसके अलावा इनको प्रॉपर्टी परचेज सेल के राइट दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ये तो वो चीज़ें हैं जो हम सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, हमारा माशरा एक्सेप्ट करता है, इस्लामिक तौर पे ये इनके हर राइट्स होने चाहिए, और ये हर बंदे का राइट है। ठीक है, अब इस बिल में जो सबसे जो बरीक खामी इन्होंने ना, सबसे पहले एक चीज़ की है कि जो भी देखें हमारे मुल्क में होता ये है कि हम लोग कुछ चंद लोगों की खुश करने के लिए ऐसी, हमारे कानूनदान वकील माशाल्लाह हजरात इतने अच्छे हैं, तो वो बरीकी बरीकी ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जो कल को उनके काम में आती हैं। इन्होंने एक चीज़ इसमें जो की है कि डिफ़ाइन, ट्रांसजेंडर को डिफ़ाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले उनकी आइडेंटिटी कैसे होगी, वो किस तरह होंगे। मतलब एक जो लड़का पैदा हुआ है किसी के घर में, या कोई लड़का है, तो उसको वो अंदर से फील हो रहा है कि वो लड़की है, तो वो खुद से फील कर रहा है कि वो लड़की है, तो वो पब्लिक के पास जाएगा, अपना एक वो स्टाम्प पेपर और उसको पेश करेगा, और किसी भी अदारे में नादरा समेत वो उसको एक्सेप्ट करेंगे कि उसके कहने के ऊपर, अगर वो लड़का है तो वो फील कर रहा है कि वो लड़की है, अगर वो लड़की है तो वो फील कर रहा है अंदर से लड़का है, उसकी कुछ आदतें इस तरह की हैं तो वो फील कर रहा है जी मैं लड़का हूँ, और लड़की फील कर रही है मैं लड़का हूँ। तो उस सब लोग जो हमारे गवर्नमेंट के इदारे हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए एग्री करेंगे। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि कितनी बारीकी से मतलब होमोसेक्सुअलिटी को इन्होंने पाकिस्तान में लीगलाइज कर दिया है। अगर कोई लड़का अपने आप को लड़की लिखवा लेगा आईडी कार्ड में, तो उसकी तो मैरिज लीगल होगी लड़के के साथ। तो ये होमोसेक्सुअलिटी को पाकिस्तान में लीगल करने का एक बहुत बारीकी से एक रास्ता ढूंढा गया है, और ये सब कुछ आप जानते हैं कि हमारे जो हुक्मरान है इस टाइम के, उन्होंने अपनी बैरूनी आका को खुश करने के लिए किया। ये यूरोप में कानून है, इसमें कोई नहीं है खुद से, मतलब खुद से कोई भी, मतलब मैं खुद से जज कर लूँ जी मैं वजाहत नहीं हूँ, मैं रजिया हूँ, तो मतलब ये किस तरह का कानून है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये क्या, मतलब इस मुल्क में कितना बड़ा मजाक किया गया है
کہ ایک بندہ خود سے کہہ رہا ہے جی میں لڑکا، اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں لڑکا ہے، لیکن وہ خود سے کہہ رہا ہے میں لڑکی ہوں، اور لڑکی کہہ رہی ہے میں لڑکا ہوں، اس کی عادتیں ہیں جی اس طرح کی. اس طرح تو کوئی بھی ملک میں، یہ تو وہ آپ سمجھیں کہ اس طرح کا تو کوئی بھی چیز ہمارے ملک میں اسلامک طور پہ تو نہیں ہے. ہاں اس میں یہ بہتری ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے کسی میں آتے ہیں تو، یا کچھ اس طرح کے معاملات ہے کسی میں ہو سکتے ہیں، قدرت کی طرف سے آ سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے. آپ اس میں ایک میڈیکل بورڈ ہو، اس میں سائیکیٹرسٹ بیٹھے، بیماری بھی ہو سکتی ہے تو وہ اس کا کمپلیٹ چیک اپ کریں، اس کی ڈیٹیلز لیں، اس کے سارے اوپر اس کی ایک سرٹیفکیٹ اس کو ایشو کریں کہ ہاں یہ اس میں اب وہ لڑکے والی چیز نہیں ہے، لڑکی والی چیز نہیں ہے. دین پھر اس کو وہ جو لیگلائز ہے گورنمنٹ، آپ اس کی نادرا میں اس کو ویریفائی، اس کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر لکھیں. یہ ساری چیزیں تب ہو سکتی ہیں، لیکن خود سے تو ایک بندہ کوئی بھی اٹھ کے، اس میں تو فحاشی پھیلانے والا مطلب طریقہ کار ہے نا. دیکھیں ایک چور ہے، وہ خود سے کہے گا جی میں تو چور نہیں ہوں، تو صاحب ادارے مان لیں گے کیا وہ چور نہیں ہے. ایک بندہ خود سے اپنے آپ کو جج کر لے گا یار میں پاگل نہیں ہوں، میڈیکل والے کہیں گے یہ تو پاگل ہے، لیکن کوئی بھی پاگل کہتا ہے میں تو پاگل نہیں ہوں، تو کیا ہم لوگ اس کو جج کر لیں گے؟ اس طرح تو نہیں ہوتا. یہ تو ایک آپ کیا مطلب بنانا ریپبلکن آپ اس ملک میں چاہتے گئے ہیں؟ مجھے تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی ہم کس طرح بڑھ رہے ہیں. یہ ملک کا مطلب خود سے ہی ہر بندہ اپنے آپ کو جج کرے گا، مطلب اپنی جینڈرز کے اوپر وہ خود سے جج کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا یقین ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ بنا کے بھیجتے ہیں جیسا بھی بنا کے بھیجتے، ٹھیک ہے. اگر اس میں کچھ مطلب نیچرلی کچھ عادات ہیں کہ اگر وہ لڑکا پیدا ہوا اس میں عادات لڑکی جیسی ہیں، لیکن اس کو سائیکیٹرسٹ کے تھرو اس کا علاج ہے. پہلے اس کی ہر چیز ہم لوگ پاسبلٹیز کی طرف جائیں گے، یہ نہیں کہ ڈائریکٹ اس کو جینڈرز کی تو ہومو سیکشولیٹی ہو جائے گی. ہم لوگ تو مورلی اخلاقی طور پہ تو پہلے اس معاشرے میں گر چکے ہیں. ہمارا اخلاقی طور پہ تو یہ معاشرہ پہلے ہی گر چکا ہے نا. یہاں پہ ہم چور کو چور نہیں سمجھتے، گنہگار کو گنہگار نہیں سمجھتے، زناکار کو زناکار نہیں سمجھا جاتا. تو اب ہم لوگ کیا مطلب اس اللہ تعالیٰ کے قدرت سے ٹکرانے جا رہے ہیں. آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ کم از کم ہمیں یہ بھرم تو رہنے دیں کہ ہم اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہیں. اس گورنمنٹ نے وہ بھی بھرم نہیں رہنے دیا. اور خواجہ سعد رفیق جی آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے، جی کہتے ہیں جی یہ تو ساری پارٹیز نے کیا. بھائی ساری پارٹیز کون ہے؟ آپ لوگ تو ساری پارٹیز نے اپنے آپ کو تو NRO 2 بھی دے لیا. تو یہ تھوڑا سا اس ملک کے اوپر رحم کریں. ایٹ لیسٹ یہ بھرم تو رہنے دیں کہ ہم لوگ ایک بنانا ریپبلکن میں نہیں رہتے، ہم لوگ ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، یہاں پہ کوئی شریعت ہے، یہاں پہ کوئی اسلامی قانون ہے. آپ لوگ تو بالکل اس کو اپنے برونیا کو خوش کرنے کے لیے حد تک تل گئے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں اس چیز کو تو کبھی ایکسیپٹ نہیں کروں گا، نہ اس بل کو ایکسیپٹ کروں گا. اور امید ہے ہماری سینٹ سے یہ ریجیکٹ ہوگا. اس کے اوپر شرعی اور جو عدالت ہے، اوریم مقبول جان صاحب کے، اس کا بہت اس کے میں کریڈٹ ہے ان کو کہ انہوں نے اس کے اوپر بہت اسٹرگل کی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے وہ ساری ورکنگ کی ہے. اور ہمارے جو ہیں انشاءاللہ امید ہے قانون جو نہیں بنے گا یہ اس کے اوپر یہ ہوگا ٹرانسجینڈرز کو رائٹس دیں، اس کے اوپر کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر ان کی آئیڈینٹی کو آپ نے وہ کرنا ہے، وہ خود سے کوئی اپنی آئیڈینٹی کیسے یار وہ کر سکتا ہے؟ اب اس چیز کو تھوڑا سا دیکھیں تو صحیح. یہ تو بنانا ریپبلکن آپ بنانے جا رہے ہیں اس چیز کو، تو خود سے ہر بندہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر لے گا. اب کوئی اٹھے گا جی اس کو ہومو سیکشولیٹی کا شوق ہے، وہ تو اٹھ کے کہے گا جی میں رضیہ نہیں ہوں، میں تو فلانا ہوں. وہ لڑکا اپنے آپ کو ڈکلیئر کر کے نادرا سے ID کارڈ بنا کسی لڑکی سے شادی کر لے گا. تو خدا رہا اس ملک پہ تھوڑا سا رحم کریں اور اس ملک کو اسلامک ریپبلکن رہنے دیں، بنانا ریپبلکن نہ بنے. یہ جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اور ہماری کچھ اخلاقیات ہیں، ہمارے ملک کی کچھ اسلامک پوائنٹ سے کچھ چیزیں ہیں، اس کے اوپر نہ کریں. اللہ تعالیٰ کا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس عذاب سے محفوظ رکھے. آمین. اپنا اور اپنے پاکستان کا خیال رکھیں. شکریہ. اللہ حافظ.